अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सीमा हैदर के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त चर्चा है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ हालात और वाक़यात क्या है। बुनियादी तौर पर एक खातून जिसको इंडिया वाले पाकिस्तान का जासूस करार दे रहे हैं और पाकिस्तान वाले इंडिया को उसको जासूस करार दे रहे हैं, बुनियादी तौर पर वजह क्या हो सकती है कि खातून जो कि अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इंडिया चली जाती है, अपने 4 बच्चों को साथ ले जाती है, और वो शख्स जिसने मेहनत मजदूरी करके उस औरत को गाँव देहात और दूर दराज इलाके में रखने के बजाय उसने उसको इज्जत के साथ कराची में ना सिर्फ रहने की जगह दी बल्कि घर लेकर दिया, वो भी उसके नाम के ऊपर। क्या वजह हो सकती है कि खातून जिसकी पसंद की शादी थी, जिसकी मोहब्बत की शादी थी और कम ही अरसे में 4 बच्चे हो गए, और वजह क्या ठहरी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उस केस का चूँकि पहले 1-2 वीडियो में तस्करा कर चुका हूँ, लेकिन कुछ तफसीलात ऐसी हैं जो हकायक हैं जो कि आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फिर वजूहात और बुनियादी तौर पर ये सारा मामला हुआ कैसे, हो क्यों गया है, जो माशरे के जो फैक्ट्स और हकायक हैं वो इस वीडियो में आपका जो है वो आखिर में आपके साथ सामने रखूँगा। देखिए, सिंध का ज़िला खैरपुर मीरस है, वहाँ की रिहायशी ये खातून सीमा है, और उसके बाद फिर जैकबाबाद का इलाका जिसमें तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जैकबाबाद ज़िले से जो कि मरकज़ी शहर है उससे दूर सीमा से जो है एक मिस कॉल के ज़रिए 2014 में जो है उससे मोहब्बत होती है, और 3-4 महीने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। यानी कुछ अरसे के दौरान ही इनका मामला शादी तक पहुँच जाता है। ख़ानदान वाले नहीं मान रहे थे, दोनों ने कोर्ट मैरिज की और कराची में इन्होंने आके बसेरा कर लिया। दोनों के यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। गुलाम हैदर कराची में रक्षा चलाता था, लेकिन 2019 में रोजगार के लिए सऊदी अरब चला गया। मेहनत मजदूरी की कमाई से कराची में एक छोटा सा मकान अपनी बीवी बच्चों को लेकर दिया, और उसके बाद फिर बीवी और बच्चे कमसन बच्चे जो थे उनको स्मार्टफोन तक लिए और वो लेकर दिए उनको, और वो जो है इन स्मार्टफोन्स के ज़रिए गेम्स खेलते रहे, और जिस तरह की सूरत हाल है आपने वो खुद देखी। गुलाम हैदर की बीवी सीमा अपने मोबाइल फ़ोन पर पबजी गेम खेलते खेलते इंडियन शहरी सचिन से रब्ता उनका हो जाता है, और दोनों पबजी खेलते खेलते व्हाट्सएप पर बातें करने लग जाते हैं और एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए। सीमा ने कराची में मकान बेचा और अपने बच्चों को लेकर नेपाल पहुंची, और जहां उसने हिंदू मज़हब इख्तियार किया और मंदिर में जाकर इंडिया के हिंदू लड़के क्रिश्चन से सचिन से जो उसने शादी की, और सचिन की मदद से बच्चों समेत जो खुद भी जो है वो गैर कानूनी तौर पर नेपाल से इंडिया में दाखिल हुई, और दोनों दिल्ली के करीब इलाके में जो है किराए का उन्होंने मकान लिया और वहाँ पर जो है वो रहने लग गए। इंडिया में शादी रजिस्टर करवाने के लिए सीमा की जो है उसकी जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाने के लिए एक एजेंट से रब्ता किया गया, जो कि पुलिस का मुखबर निकला, और उसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों समेत सचिन नामी आशिक समेत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अलबत्ता अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा किया और जमानत पर रिहा कर दिया इस दौरान, और सीमा ने जो है वो इंडियन सहाफ़ियों को बताया कि वो अपने खामद गुलाम हैदर को छोड़कर अपनी मर्जी से नेपाल से इंडिया पहुंची है। सचिन के इश्क में उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब इख्तियार किया है, और नेपाल के मंदिर में उसने सचिन से शादी कर ली है। अब वो पाकिस्तान किसी सूरत भी नहीं जाएगी। अब ये सूरत हाल आप खुद देख रहे हैं जिस तरह अब चर्चा मचा हुआ है, यानी कि एक वो मामूली सा घर शायद उससे लाख दर्जे बेहतर घर होगा यहाँ पर कराची में, जहाँ वो रिहाइश पजीर होगी, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारी थी, देवर सास ससुर या और किसी की मुश्किलात या परेशानी भी उसको लाक नहीं होगी, लेकिन उसने सब कुछ अपना बेचा और उस शख्स के पास जाकर पहुंची जिसके ना घर है, ना बाहर है, ना नौकरी है, ना मुलाजमत है, यानी कि कोई भी उसकी खासियत नहीं है। इवन कि वो खुद भी जिस तरह की उसकी हालत आप मीडिया पे देख रहे हैं किस तरह की हालत है, यानी कि हैदर उसके लाख गुना एक इंसानी लिहाज से भी बेहतर नज़र आ रहा है। दूसरी जानब अगर देखा जाए कि सीमा के जो खामद है वो बार बार इंडियन मीडिया पर जा रहे हैं, वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं कि वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि उसकी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। ये जो असबाब हैं, मामलात हैं कि इस तरह का जो वाक़या है पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, चंद जो उसके असबाब क्या है, उनकी वजूहात क्या है, उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। देखिए, एक वजह है कुरान हदीस और सीरत तैयबा का रोज़ाना कम अज़ कम 1 घंटा मुताला और अपने अहल व अयाल के लिए लाजिम करें, और दीन का जो फ़हम और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके बग़ैर जो है ईमान व इखलास महफूज नहीं रह सकते। अब सब जानते हैं कि दुनिया के कैरियर के लिए 8-8 घंटे पढ़ने वाले अगर 1 घंटा भी दीन और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़हम के लिए जो निकाल लें तो ज़्यादा बड़ी कामयाबी का जो है बायस बन सकती है। ये भी एक और भी चीज़ है कि हराम से इज्तनाब करें, शर्म हया, पर्दा और दीन पर अमल से ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मानने में हमारा ही फ़ायदा है। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम अपने और अपने अहल वयाल को शर्म हया, इखलाक
ایمان اور پردے سے بے نیاز کر دیتے ہیں، ورنہ ہر گھر میں سیما جیسا کردار جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت پرورش پا رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسری طرف ایک اور چیز ہے، علم اور معلومات کے حصول کے لیے کاروبار اور دعوتی مقاصد کے علاوہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور آن لائن گیمز کا دیگر استعمال جو ہے وقت کا ضیاع ہے اور زیادہ تر بے حیائی کے فروغ کا جو ہے باعث بنتا ہے۔ ان کے لیے غلط جو ہے استعمال اور اس کے بعد پھر خود بھی بچنا ہمیں چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ دوسری طرف ایک اور بھی چیز اگر دیکھیں کہ جب کسی لڑکی کو ورغلا کر یا بھگا کر اس کے خاوند کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ شادی کی جائے اور وہ شرم و حیا اور اخلاقی اقدار سے بے نیاز ہو جائے گی، پھر اس لڑکی کو سیما کی طرح نئے عشق میں مبتلا ہو کر بچوں سمیت بھاگنے اور خامد چھوڑ کر ایمان و اخلاق سے عاری ہونے سے بھی اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک اور بھی وجہ ہے کہ شادی شدہ افراد اپنی بیویوں کو اکیلے چھوڑ کر طویل عرصے کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں یا دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے ملک میں ہی ذرائع آمدن یا اپنے شہر میں اپنے علاقے میں ان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ اگر بسلسلہ روزگار بیرون ملک طویل عرصے کے لیے مقیم ہونا ناگزیر ہے یا اپنے شہر سے باہر رہنا ناگزیر ہے تو اپنی بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، وہ بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ زوجین کی قربت ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے فطری ضروریات کو آزمائش میں مت ڈالا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگوں کے اوپر بھی اپنی ازواج کو جو ہے وہ ساتھ لے جانے کی ترجیح دی، اور اپنے جو بھی ان کے صحابہ اور ان کے ساتھ جو مسلمان جاتے تھے مختلف محاذوں کے اوپر تو ان کو جو ہے وہ اس بات کی اہمیت سے بھی وہ آگاہ رکھتے تھے کہ آپ جائیں اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں اور خاص طور پر ازواج کو۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو کہ میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ جس طرح کے حالات و واقعات ہیں، جس طرح کا یہ صورتحال یعنی کہ سیما کی صورتحال پیدا ہوئی کہ اگر شوہر قریب ہوتے اور پاس ہوتے، شاید دور دراز علاقوں میں علم نہیں سیکھ سکی، نماز اور قرآن کے بارے میں وہ نہیں جان سکی، لیکن کراچی جیسے شہر میں جہاں ٹیلی ویژن کی سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اس خاتون کو نہ نمازوں کی رکعتوں کا پتہ ہے، اس کو نہ ثنا کا پتہ ہے، نہ سورہ فاتحہ کا پتہ ہے، اور یعنی کہ دین کا کوئی ایک بھی چیز اس کو نہیں پتہ۔ تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ صورتحال یہ کہ جو مختلف ذرائع سے، مختلف سورسز سے جو معلومات لی گئی ہیں، اس کے حساب سے سیما پاکستانی ہے۔ سیما ایک غریب اور متوسط طبقے اور انتہائی ایک لوور اور پسماندہ علاقے کی رہائشی تھی، لیکن چونکہ اس کو شوہر کی عدم موجودگی میں اس طرح کی آزادی حاصل ہو گئی کہ اس نے یعنی کہ تمام سرحدیں پار کر کے، تمام اخلاقیات اور حدود پار کر کے اپنا ملک، اپنا سب کچھ دو پر لگا کر انڈیا جا پہنچی۔ اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ وہ واپس آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کو کسی صورت بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف حکومتی سطح پر جس سطح پر آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی، اب تک وہ بھی جو ہے حکومت بھی خاموش ہے۔ حکومتی سطح پر بھی کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ ایک پاکستانی خاتون جس کے پاس 5-6 پاسپورٹ ہوں، 2 شناختی کارڈ ہوں اور اتنے موبائل فون ہوں، کوئی سہولت بھی نہ ہو، پڑھی لکھی بھی نہ ہو، اس کو راستے اور اس کو ویزا ٹکٹ لینے کا اور پاسپورٹ بنوانے کا طریقہ بھی پتہ نہ ہو، وہ کیسے ملک سے باہر چلی گئی اور اس کو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے آگے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو محفوظ کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔